guys, welcome to my video. I'm Tania dari NIM 16 and today I'm going to talk about 3 important marketing strategies, yaitu ada STP, ada SWOT, dan ada marketing mix. Using Campbell Soup Company as the example. Mungkin kalian pikir Campbell itu cuma brand sup kalengan biasa, tapi ternyata di balik itu semua mereka punya strategi pemasaran yang kuat dan terstruktur banget. Well, start with STP, segmentation, targeting, and positioning buat lihat gimana Campbell mengenal dan menjangkau pasarnya. Dan kita lanjut ke SWOT analysis buat tahu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari brand ini. So, stay with me till the end karena pembahasannya bakal singkat, jelas, dan pastinya nggak bikin boring. Let's get started. So, the first part is strengths. Di bagian ini kita lihat apa aja sih keunggulan utama dari Campbell Soup itu. Ada 1. Strong heritage brand, widely recognized in the user. Campbell is a long-established brand that's been trusted by generation in the youth. Brand ini udah eksis sejak tahun 1869 dan jadi salah satu ikon makanan kaleng di Amerika. Kepercayaan dan loyalitas konsumen adalah salah satu kekuatan utamanya. 2. Food product diversification. Not just soups, but also sauces, snacks, and health food. Mereka nggak hanya fokus di produk sup aja, tapi juga punya varian lain seperti saus, cemilan, dan makanan sehat. This product variety helps them reach different types of customers with different needs. 3. Strong retail distribution, available in many major supermarkets. Next, we move on to weakness, kelemahan internal yang masih jadi tantangan buat brand ini. 1. Over reliance on the North American market. 2. Classic brand image, sometimes seen as less modern by younger consumer. 3. Limited product innovation compared to new health food competitors. The third part is opportunities, peluang eksternal yang bisa dimanfaatkan Campbell untuk terus berkembang. Yang pertama ada healthy food trends, could develop organic and low sodium product lines. 2. International expansion, Asia and Europe markets are still open. 3. Innovative packaging, appealing to the younger generation and practical. And finally, we have threats, faktor eksternal yang bisa jadi ancaman bagi posisi mereka di pasar. Yang pertama, ada changing consumer preference towards fresh and healthy foods. 2. Competition from new and local brands. 3. Fluctuating raw material price, such as tomatoes, meat, and spices. SWOT-nya strong, tapi belum lengkap tanpa ada STP. Let's move on and see how Campbell connects with their market group, segmentation, targeting, and positioning. First, kita mulai dari segmentation. Campbell membagi marketnya into 4 main types. Ada demographic, geographic, psychographic, and behavioral segmentation. Bagian pertama ada demographic. Mereka targetnya anak muda yang butuh kick meals dan juga orang dewasa yang prefer makanan tradisionalnya kayak sup. Yang kedua ada geographic. Main fokusnya masih di Amerika Utara, but sekarang mereka udah mulai ekspansi ke Asia Pasifik and Latin America. Yang ketiga ada psychographic. Campbell fokus ke people yang care about health and wellness, especially yang cari produk kayak organic, low sodium, or non-GMO. Yang terakhir ada behavioral. Mereka lihat juga dari behavioral belanja. Ada regular buyers, seasonal buyers, sama loyal customers. And Campbell sering kasih multi-pack deals buat yang beli rutin. Setelah segmentation, now we go to targeting.
Secara teori, targeting yang efektif itu harus memenuhi 5 kriteria. Di antaranya ada measurable, substantial, accessible, differentiable, dan actionable. Yang one, ada measurable. Target pasarnya jelas dan bisa diukur, kayak basic parents, students, atau elderly. 2. Substantial. Segmennya cukup besar dan profitable buat klien. 3. Accessible. Produk Campbell easy to find di supermarket, online stores, bahkan vending machines. Ke-4, ada differentiable. Tiap segmen punya kebutuhan berbeda, so Campbell bisa kasih produk yang sesuai. And yang ke-5, actionable. Dan yang penting Campbell punya ability and resources buat reach and serve every segment effectively. And finally, masuk ke positioning. Dalam teori, positioning itu harus ada 3 elemen, yaitu ada frame of reference, point of parity, dan point of difference. Bagian pertama ada frame of reference. Campbell masuk ke kategori ready to eat meals, especially canned soups. Yang kedua ada point of parity. Sama kayak sub brand lain, mereka juga punya produk instan, praktis, dan banyak pilihan rasa. Dan yang terakhir ada point of difference. Yang bikin Campbell stand out itu adalah fokus mereka ke makanan sehat, kesan kehangatan keluarga, dan brand image yang udah trusted sejak 1869. Campbell juga pakai brand message seperti nutritious and convenient, family oriented, and everyday solution. Semua itu support banget brand positioning mereka sebagai produk yang praktis dan terpercaya. Alright, so we've just covered the STP strategy, segmentation, targeting, and positioning, and how Campbell Soup applies it to understand and connect with their target market. Now, let's move on to our final topic, which is the marketing mix, also known as the 7 P's of marketing. In this part, we'll take a look at how Campbell manages their product, price, place, promotion, people, process, and physical evidence to stay competitive and relevant in today's food industry. Alright, we'll begin with the first part of Campbell's marketing mix, and this is product. Ready to eat soups, pasta, sauce, jars, and snacks. Campbell punya banyak banget jenis produk. Gak cuma sup, tapi juga ada pasta, saus, jus, dan juga snacks. The idea is to provide meals that are tasty, easy to prepare, and nutritious. 2. Famous brands, Campbell's, Prego, VX, Goldfish. Beberapa brand mereka juga udah terkenal banget seperti Campbell's, Prego, V8, dan Goldfish yang sangat familiar di pasar global. 3. Focus on tasty, nutrition, and convenience. Mereka fokus ke 3 hal utama, yaitu rasa yang enak, gizi yang seimbang, dan tentu aja kemudahan saat disajikan. Now, let's move on to the second element, which is price. 1. Competitive pricing for everyday consumers. Campbell menetapkan harga yang kompetitif, jadi terjangkau untuk kebutuhan konsumen sehari-hari. 2. Value packs and discount for daily purchase. Mereka juga menawarkan bundle deals atau diskon buat pembelian dalam jumlah besar. Strategi ini efektif banget untuk keluarga. Yang 3, premium lines for organic or healthy options. And untuk konsumen yang lebih peduli kesehatan, Campbell juga punya lini produk premium seperti sup organik atau low sodium. Next, we go to place. Sold in supermarkets, convenience stores, and online platforms or Amazon, Walmart. Produk Campbell gampang ditemukan, bisa dibeli di supermarket, minimarket, dan juga platform online seperti Amazon dan Walmart. Also available in vending and food service channels. Mereka juga tersedia di vending machines dan food service, jadi sangat mudah dijangkau di mana saja. Moving on to the fourth P
promotion, TV and online advertising, or YouTube, Instagram, and Facebook. Campbell promote produknya lewat TV dan juga lewat platform digital seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. In-store promotion, coupons, and research idea. Mereka juga sering bikin promo di toko, kasih kupon, dan bahkan share ide resep pakai produk mereka. Partnership with influencer and seasonal campaigns. They also collaborate with influencer and run seasonal marketing campaigns biar tetap engaged sama target marketnya. The 5 elements is people, scale, R&D, and food science teams. Campbell punya tim riset dan pengembangan R&D yang profesional buat pastikan produknya tetap berkualitas. Customer care and retail staff trained for service excellence. Tim customer service dan staff retail mereka juga dilatih untuk kasih pelayanan terbaik ke pelanggan. Promotions family friendly and customer focused culture. Culture di Campbell itu family friendly dan sangat fokus ke kepuasan pelanggan. Next is process, efficient production and packaging systems. Campbell menggunakan sistem produksi dan kemasan yang sangat efisien, jadi produknya bisa lebih cepat sampai ke konsumen. Easy access through retail and online stores. Produk mereka gampang diakses, baik lewat toko fisik maupun platform online. Simple preparation instruction for customers. Cara penyajiannya juga super simple, tinggal dipanaskan and is ready to eat. And finally, the 7th element is physical evidence. Iconic red and white soup cans. Kalau sup merah putih Campbell itu udah jadi ikon, instantly recognizable di rak supermarket manapun. Brands, packaging, labels, and mascots or like Goldfish. Mereka pakai kemasan yang jelas dan khas, lengkap dengan maskot seperti Goldfish yang bikin brandnya lebih memorable. Clean website, detailed nutrition info, and recipe visuals. Websitenya juga clean, lengkap dengan informasi gizi dan resep-resep masakan yang bisa dibuat pakai produk Campbell.